Hey guys, mag-ride na naman Going guys. sa tama. Sa CDO guys. Ayan guys. Somewhere else in the road. Good naman yung tuber guys. Dashcam na mag Nandahan natin sa takbo guys. Ingat-ingat sa biyahe. Malayo guys. Ingat ang mga guys. That's it kapag malayo yung biyahe guys. Huwag masyadong mabilisan guys. So yan yung sekreto ng mga riders na malulupit guys. Dahan-dahan lang guys. So ito guys ay Bukidnon na to guys. Ayan guys, sobrang bilis ang takbo guys, sobrang time lapse guys. So yan lang guys, share lang ng share guys. Ayan yung buhay, weather lang guys. Hindi naman masama yan kahit pag ganitong buhay guys, na hindi natin alam yung pinagsasabi natin guys kapag tayo ay na inaantok na sa ating buhay. I mean guys, ganyan talaga yan guys. So share ko lang guys, at ingat kayo guys, at ingat kayo sa biyahe guys. Tignan nyo yung gulong nyo guys, kung okay lang ba yung takbo ng ligid na yung gulong nyo guys, at gulong-gulongin nyo yung mga gulong nyo guys. So gusto yan guys. So dito tayo guys, ayan no, tayo dumadaan guys. So mabilisan takbo lang guys, at mabilisan time lapse lang guys. So goods na yun guys. Okay na ako guys, okay na rin kayo guys. Goods na yan. Thank you for watching and enjoy the videos.